kunipatia neno. Nafurahi sana. Karibu kwa watu wote. Leo ni journée internationale de femmes. Tunamalizia mwezi leo le 29. Tunamalizia mois de la femme avec les femmes scouts du DCP. En plus de cela, tunafurahi kuona baba yetu biko katikati yetu. Papa CDD iko, Papa Bourdon iko, Papa Vano iko, na papa bengine biko kule. Malheureusement bakokia na makuple zabo bale biko kule. Papa CDD tukosea kukia na kuple yake. Na nipa naichunga sana kwa hamu. Papa CDD karibu. Leo ni le 29 juin, c'est mars, tuko dimanche. Mama yetu ya district bana clôturer hii mwezi. Na mwezi bana clôturer na joie. Sitakosa kwa féliciter parce que mwezi tangu ilianza bali apparaître mwa hii mwezi na balifanya kazi mwa hii mwezi. Le 8 mars bali représenter district au fête ya le 8 mars, journée ya femme. Tulikuwa na bonne action pour le général na Kasenga na Kavivira, ba mama bakukosa walikuwa pale, na sio tu mwezi na makazi mingi wanafanya hapa mama usoni hivi. Huko sombe hapa ya ajabu. Huko sombe na chipsi hapa ya ajabu. Mabugala kankoto. Sitakosa kuwafelicite kwa ile, na mimi nashukuru sana kwa ile jambo yenyewe wanazidi kufanya juu ya district yetu. Na isikomei hapa. Mie kwangu kwa sababu sina sema kwa sababu ndo wanaanza. Kuvyote waisa fanya bayo kama ndo mwanzo. Donc ba triple makazi yenye balisa fanya mwa hii district. Na isikishie tu kwa scout hapana. Iende kujamilia jamii yote ya Uvira. Baoneshe kama waskuti au ba mama kiskauti tunaweza. Na muzidi kutupatia moyo, bila nyie si hatutaweza. Sababu nyie ndio mkono wetu ya pili. Na mkono mmoja haiwezi kavunja chao au kupiga ngoma. Alors, vous allez-y?